बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपके मेरे साथ शेयर करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक लंबा चक्का जो है वो लगा दिया गया है और वो छा चुके हैं इस वक्त। और इस हवाले से तस्दीक जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से भी की गई है। क्या इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से किए गए हैं जिसकी वजह से वो छा गए हैं, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज मेरे एक सवाल के बाद मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो किस तरह से गुस्से से लाल पीली हो गई हैं। और सबसे आखिर में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक बड़ी गेम जो है वो डल गई है। वो गेम क्या डली है, किस तरह से डली है, ये आपके साथ आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो गुज़श्ता एक अरसे से हम ये चहमगोइयाँ आप भी सुन रहे होंगे, ख़बरें भी बहुत सारी इस हवाले से आई कि मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वो बाहर जाना चाहती हैं और इस हवाले से बैक डोर वो जो है वो राब्ते भी कर रही हैं। और एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी इस हवाले से इशारा जो है वो दिया था। तो मैं ख़ुद भी बहुत सारे व्लॉग में जो भी डिटेल्स आती रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। लेकिन इसका मज़ीद खोज लगाने के लिए आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद कवर कर रहा था, मैं उसमें मौजूद था। तो मैंने इस हवाले से सोचा कि मैं उनसे पूछूं कि आखिर काबीना में या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जहन में इन चीज़ों को लेकर क्या है। तो उनसे जब मैंने सवाल किया कि क्या मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं जिनका नाम ECL में डाला गया है, ECL में अगर आपका नाम हो तो आप किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते और ECL में नाम डालना निकालना जो है वज़ारत दाखिला का काम है। तो उनसे मैंने ये सवाल किया जिस पर उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज़ चूँकि ये ख़ुद ही कह चुकी हैं कि वो बाहर नहीं जाना चाहती, इवन कि अगर उन्हें प्लेट में ट्रे में रख कर पासपोर्ट दिया जाए तो तब भी वो बाहर नहीं जाएंगी और ना ही उनकी जानिब से इस तरह से कोई दरख्वास्त भी जो है वो नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद भी शेख रशीद ने यह कहा कि मैंने इमरान ख़ान को टेस्ट करने के लिए मैंने उनसे पूछा कि अगर मरियम नवाज़ के हवाले से इस तरह से कुछ आता है तो क्या उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा। जिस पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने साफ़ तौर पर मना कर दिया और कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनको बाहर जाने दें या हम उन्हें किसी तरह से NRO जो है वो दे दें। इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब इसमें मज़ीद भी आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि ECL से नाम निकालने का जो इख्तियार है वो या तो उनके पास है बतौर वज़ीर दाखिला या उसके बाद फ़ारूक नसीम के पास है और उनका जो है वो ऐसा कोई इरादा नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी जो है वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि सवाल ही जो है वो पैदा नहीं होता। फिर साथ ही साथ में उन्होंने मरियम नवाज़ को आज टोंट भी किया। टोंट किस तरह से किया, वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ चूँकि ख़ुद ही ये कह रही हैं कि वो बाहर नहीं जाना चाहती तो हम उनकी ये बात मान लेते हैं और हम उन्हें बाहर भेज भी नहीं रहे। तो आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI हुकूमत का जो स्टांस है वो क्लियर कर दिया है कि हुकूमत जो है वो क्या करना चाहती है। अच्छा, ये जो सवाल मैंने वज़ीर दाखिला से किया इसका उन्होंने जवाब दिया। इस जवाब के बाद मरियम नवाज़ की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और बुग़्ज़ इमरान में वो किस हद तक पागल हो चुकी हैं कि इस बयान के बाद उन्होंने इसका जवाब भी दिया और एक ट्वीट भी की। ट्वीट्स में वो क्या कहती हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सॉरी। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं कि इनसे कहा किसने है कि नाम निकाले, यानी कि स्टार्ट में वो ये कहती हैं कि हुकूमत से ये चीज़ कही किसने है कि वो नाम निकाले। तो अगर हुकूमत से ये चीज़ किसी ने नहीं कही तो जो बैकडोर राब्तों की जो बातें चल रही हैं और ख़ास तौर पर जो आपने ख़ुद एक ख्वाहिश का इजहार किया
کہ ایک پریس کانفرنس میں آپ کو بھی شاید وہ یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے باہر جانا ہے جس کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو اگر آپ حکومت سے باہر جانے کی اجازت نہیں مانگ رہی تو یہ بات کیا تھی؟ پھر اس کے بعد ڈاکٹر عدنان صاحب جو کہ یہاں پر موجود تھے اور نواز شریف کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے کر رہے تھے اور نواز شریف کو انہوں نے باہر فرار کروا دیا، وہ اب واپس آ گئے ہیں، وہ آپ کی طبیعت کے حوالے سے بھی اب یہی چیزیں کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے اگر آپ جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہی؟ پھر آگے وہ کہتی ہیں کہ اگر حکومت زبردستی انہیں بھجوانا چاہ رہی ہے تو حکومت کان کھول کر یہ سن لے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، بلکہ یہ جو حکومت ہے وہ اس سے کسی قسم کی درخواست کرنے کا بھی نہیں سوچیں گی. تو مریم نواز شریف صاحبہ آپ کہیں جائیں یا نہ جائیں، یہ حکومت جو ہے وہ آپ کو کہیں پر جانے بھی نہیں دے گی. اور وزیراعظم عمران خان کا جو ایک سٹانس ہے، ایک کلیئر انہوں نے بات کہہ دی ہے کہ کسی بھی صورت میں یا کوئی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ لوگوں کو NRO دے دیں. تو آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کو ٹرے میں کیا، آپ کو تو یہ تو ایک آپ اب بغض عمران میں اب یہ چیزیں کہہ رہی ہیں، آپ کو ایسا کچھ ملنا بھی نہیں ہے. اچھا، مزید آگے وہ کیا کہتی ہیں جی کہ وہ اس حکومت کو مانتی ہی نہیں ہیں. تو آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہوتا، یہ جو حکومت ہے اس حکومت کو عوام نے ووٹ دیے ہیں اور عوام کے ووٹوں سے عمران خان جو ہے وہ الیکٹ ہو کر اس حکومت میں آئے ہیں. تو آپ انہیں مانیں یا نہ مانیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، یہ عوام مانتی ہے اور عوام نے وزیر اعظم کو اپنا عمران خان کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا ہے. اور آپ جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور جس طرح سے قائد انقلاب آپ کے والد صاحب نواز شریف صاحب جو اس وقت باہر بیٹھے ہیں اور لندن میں بیٹھ کر وہ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے، تو انہیں آپ کہیے کہ پہلے تو وہ یہاں پر آئیں. جیسے کہ پیپلز پارٹی نے بھی آپ سے راہیں جدا کی اور وہ بھی اسی وجہ سے کی کہ آپ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے لیے لڑیں یا عوام جو ہے وہ ہمارے لیے لڑیں اور ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ پڑے اور ہمیں بیٹھے بٹھائے جو ہے اقتدار جو ہے وہ مل جائے اور اپنی جو ان کی کرپشن ہے وہ چھپی رہے. اس کے علاوہ ناظرین، مریم نواز صاحبہ جو کہ مطلب اس حکومت کو نااہل قرار دے رہی ہیں، تو وہ خود کتنی زیادہ نااہل ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب PDM کے جلسوں کے دوران مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کس طرح سے PPP کی جو تیر والی ٹوپی تھی وہ پہن کر تو ان کے جلسوں میں بھی شریک ہوتی تھی اور GA بھٹو کے وہ نعرے بھی لگاتی تھیں اور مزار پر بھی ان کے جاتی تھیں. لیکن جب پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈنگ لی، انہوں نے استعفے دینے والے معاملے سے وہ پیچھے ہٹے کیونکہ ان کے سٹیکس ہیں. آپ کی تو کوئی بھی یہاں پر سٹیک نہیں، ان کے پاس صوبے کی حکومت ہے، وہ آپ کے لیے یہ چیزیں نہیں کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آج جو ہے وہ برسی تھی بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر مریم نواز کی جانب سے کوئی بھی پیغام نہیں آتا. حالانکہ جب PDM تھی اور PDM کے دنوں میں جب یہ بلاول اور PPP کے دوران یہ کتنے زیادہ قریب تھیں، تو اس ٹائم تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر ان کے ٹویٹ آتے تھے. ایون کہ سینیٹر جب منتخب ہوئے یوسف رضا گیلانی، تو اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کی اور بعد میں انہی کے جو ہے وہ خلاف ہو گئیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ اصل نااہلی تو آپ کی ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں سٹینڈنگ نہیں لے پائیں. تو ناظرین، یہ آج کی اہم اپڈیٹ تھیں. ہوپ فلی آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.